Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Syamsi Abu Bakar dari Perpustakaan Universiti Melaya akan membentangkan satu topik ataupun satu tajuk yang bertajuk ketangkasan pembelajaran learning agility oleh pustakawan dalam melaksanakan kursus dan sesi literasi maklumat di Universiti Melaya. Okey, tanpa membuang masa, saya boleh buat presentation dan sebelum tu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak PTPM dan PPM kerana telah menjemput saya sebagai one of the presenter ataupun presenter pantas untuk saya membentangkan topik saya ni. So hope so you guys enjoy and sebarang masalah dan juga soalan boleh dikumpulkan nanti bila kita buat presentation during the sesi tersebut hari Jumaat ni. So nantikan ya. Okay, saya mulakan dengan presentation saya. Okay, saya nak share slide ni. Okay, ini adalah tajuk saya, ketangkasan pembelajaran learning agility oleh pustakawan dalam melaksanakan kursus dan sesi literasi maklumat di Universiti Melaya. Agility Okey, pengenalan. Perpustakaan Universiti Melaya telah melaksanakan kursus literasi maklumat ni sejak dari tahun 1998 dan saya rasa pada hari Selasa lepas telah ada pembentangan oleh Cik Aimi menceritakan tentang kursus literasi maklumat ni, okey, di Perpustakaan Universiti Melaya. Dan hingga kini seramai 102,652 orang telah mengikuti ataupun maksudnya telah mendaftar sebagai pelajar pada kursus ini. So kita buka untuk student tahun pertama, untuk orang untuk pelajar tahun 1 yang telah mengikuti kursus ini ataupun tahun pertama dalam pembelajaran mereka di peringkat degree. Okey, kursus ini merupakan kursus wajib universiti dari 1 credit hour kepada 2 credit hour iaitu pada tahun 2015. Okey, kursus ini dijalankan selama 14 kuliah setiap semester. Seramai 16 orang facilitator telah menjadi pengajar kepada semester 1 2020-2021. Okey. Dan setiap kelas adalah seramai 60 orang pelajar dan dijalankan daripada pukul 9 pagi hingga 5 petang iaitu selama 1 jam untuk setiap sesi ataupun setiap kuliah yang dijalankan. Okey, sebanyak 34 kelas telah dilaksanakan pada semester 1 2020-2021. Okey, pada tahun 2020 merupakan tahun yang mencabar bagi pustakawan kerana kita mengalami what we call pandemic COVID-19. Okey, dan kursus literasi maklumat ni ataupun kod kursus GIG 1004 ni juga tidak terkecuali daripada mengalami tempias, okey, pembelajaran secara face to face tetapi secara face to face di online. Okey, kursus ni dilaksanakan secara blended learning sebelum ni iaitu di mana kita mengajar secara bersemuka di bawah komputer dan termasuk juga maksudnya blended learning iaitu kita ada pembelajaran secara bersemuka dan juga kita ada what we call spectrum. Okey, namun begitu apabila pandemik melanda, pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka telah ditukar kepada bersemuka secara atas talian sepenuhnya. Okey, pandemik COVID-19 telah menyebabkan perubahan dan pembaharuan kepada sistem pengajaran dan pembelajaran Universiti Melaya dan tidak terkecuali juga kursus literasi maklumat. Okey, permasalahan yang timbul apabila berlakunya pandemik COVID-19 ialah ia menyebabkan satu new cabaran ataupun cabaran baru kepada facilitator untuk melaksanakan kursus ini secara bersemuka di atas talian. Okey, so sebelum ni sebab kita gunakan cara tradisional dan juga is a blended, kita campur dengan berjumpa secara bersemuka dan plus juga dengan online, tapi sekarang ni kita nak kena buat online sepenuhnya. Okay, so
alat bantuan pengajaran seperti Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, webinar, Facebook Live dan sebagainya adalah tools yang penting. Okay, tools yang penting bagi menjalankan kursus pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka di atas talian. Okay, so pengguna peralatan bantuan mengajar ini merupakan sesuatu yang baru. Penggunaannya merupakan sesuatu yang baru dalam dunia kepustakawanan, kerana sebelum ini hanya social media merupakan medium komunikasi yang dilaksanakan. Okay. So objektif study saya ini ialah untuk mengenal pasti kebersediaan ataupun macam mana kita ni dah betul-betul aware dan bersedia untuk menjalankan kursus ini secara totally atas talian. Okay, so untuk melihat juga tahap ketangkasan pembelajaran kita sebagai pustakawan untuk adapt, untuk menserasikan diri dengan this new form untuk pembelajaran secara online ni yang merupakan titik tolak kepada perubahan kepada cara penyampaian kursus dan sebagainya oleh pustakawan sendiri. Okay, so ini adalah kerana cabaran kita pada pandemik COVID-19 di Universiti Melaya. Okay, so kajian ini adalah merupakan it's just a case studies actually yang ringkas sebab kita cuma interview about 16 orang pustakawan saja ataupun facilitator di Universiti Melaya yang mengajar kursus kemahiran maklumat ni. Okay, soal selidik as a Google Form telah dihantar kepada 16 orang facilitator yang mengajar pada semester 1 2020-2021. Okay, kajian ini juga berdasarkan pemerhatian kepada sistem pengajaran face to face online yang dilaksanakan dan pengalaman sendiri dalam pengandalan kursus ini. Okay, sebenarnya saya juga adalah salah seorang yang terlibat dalam kursus ini dan it's really for me it takes us a time lah untuk kita melaksanakan kursus ini secara online tanpa bersemuka. Okay, so for me is also quite tough actually pada mulanya. So tak apa, nanti kita akan terus untuk mengongsi pengalaman saya sendiri dan based on a small research yang saya dah buat actually. It's a very simple one actually. So kajian ini adalah more to see how the ketangkasan pembelajaran ataupun macam mana kita adapt ataupun kita menyesuaikan diri, okay, untuk mengajar secara online dan sebenarnya when we say about ketangkasan pembelajaran ni adalah more to qualitative rather than quantitative. Okay, so this is very simple one yang saya nak kupas sebenarnya, nak tahu sedikit. Jadi kita tak tengok kepada semua aspek when to say about ketangkasan pembelajaran ni ya. Okay, so to put it simple, what is learning agility? Okay, so it's known as when you do know what to do. Okay, is knowing what to do when you don't know what to do. Okay, it is the ability and willingness to learn from experience, then apply the learning to perform successful in a situation. Okay, so inquiring the necessary capabilities. Okay, so ia adalah proses di mana kita mencari maklumat bagaimana kita nak membuat ataupun menghasilkan pembelajaran secara atas talian yang fully bersemuka di atas talian. Lepas tu kita cuba make it sense, okay, kita cuba mensesuaikan diri. Lepas tu kita internalisekan ataupun kita serasikan, lepas tu kita apply. Okay, so these are the steps yang kita four components and very important. How kita is more on actually the mindset is more on how we want to learn and is more on how you take things positively. Okay, so that is how. Okay, antara soalan-soalan yang saya kemukakan dalam soal selidik yang telah diedarkan ialah apa pendapat para pustakawan ataupun facilitator tentang bersemuka adalah medium yang terbaik ke untuk pengajaran dan pembelajaran. Okay, so most likely yang mengatakan ya adalah 68.8% yang mengatakan bersemuka is the medium yang very sesuai sebab kita punya kursus ni adalah kursus yang hands on.
Okay, so bila kita hands on, bila kita tunjukkan cara bagaimana nak hands on, jadi in the same time actually kita dapat lihat apa yang student buat, bagaimana student mengikuti kita dan bagaimana kita go through with them on the process of pembelajaran tersebut. Okay, so but since that kita tak ada choice, sebenarnya kita tak ada choice because bila berlakunya pandemik COVID-19, so when government says that we have to, everybody have to stay at home, shut down everything, lockdown, all that kind of thing. So kita memang tiada medium lain ataupun tiada alasan untuk mengatakannya, oh, we're not going to do the course, okay? Ataupun kursus ni tidak akan dapat dijalankan dan sebagainya. So we have to think about what is the best way and apa cara yang termudah, terbagus dan termudah untuk kita gunakan dalam proses menyampaikan ataupun memberikan ilmu ataupun memberikan pembelajaran kepada pelajar-pelajar. So but in the same time also just to get the opinions of all the librarians, and we still think that pembelajaran secara bersemuka is still the best actually. Just the only way sekarang ni mungkin we can have a process where it can be flexible, di mana perubahan yang kita terpaksa lakukan. So we have to accept it ataupun kita kena terimanya dengan positif. Okay, so and soalan lagi yang ditanya tentang kesediaan fasilitator untuk pengajaran atas talian sepenuhnya ataupun face to face online. So majority of us mengatakan 75% of it mengatakan ya. So kita tak ada choice macam saya cakap tadi. So no matter what, we have to be prepared and kita kena mensediakan diri untuk menghadapi situasi. Okay. Okay, and dan soalan juga ditanyakan tentang yakin ke kita, okay, untuk mengajar ataupun develop benda ni secara atas talian. Okay, so daripada graf saya ni memang menunjukkan ada banyak possibility there kat situ. So you see kan, boleh tengok yang yakin about 62.5%, okay, yang separah yakin 25% is quite tinggi juga. So maksudnya balance lah, tak berapa balance. So kita cakap okay, we have to do it no matter what, so kita kena work for it. So that is where the 25% is like, yakin dengan tak yakin, so is in middle. Okay, so kita ada sedikit persen of people yang sedikit yakin, and we have also people yang sangat yakin. Okay, so but tidak yakin tu kita tak ada lah so far. Macam, so boleh lah sedikit, separa, yakin dan sangat yakin. So more or less because apa yang kita boleh katakan bila we say about keyakinan kita ni, so most of us is yakin tu kerana dah ada sebab kita ni memang di UM, kita memang ada kursus literasi maklumat yang memberi pendedahan kepada semua facilitator untuk terlibat. Jadi more or less kita tahu apa yang kita ajar, we have the knowledge, we have the information, just only the medium of delivering. Itu saja, medium of delivering mungkin berbeza during pandemic dan during bukan waktu pandemic sebelum ni lah. Okay, so that is the only way. Tapi most likely dari segi yakin tu memang akan timbul bila kita ada apa yang saya kata tadi, knowledge, information. Okay, so itu yang menyebabkan tingginya keyakinan kita untuk melaksanakan tugas ini ataupun pengajaran face to face secara atas talian sepenuhnya. Okay, so ditanyakan juga tentang whether kita rasa takut tak? Okay, so yakin tu satu hal So kalau kita yakin tetapi in heart also we still feel scared, takut kan, takut dengan mengajar secara atas talian ni. So that is also can influence kita punya students untuk mendapatkan ilmu tu adakah secara keseluruhan ataupun uni separa based on mungkin perasaan takut yang timbul ataupun perasaan yang kurang yakin yang akan timbul di kalangan facilitator. Okay, so but most likely all of us mengatakan yang tidak takut. Okay, 62.5 mengatakan tidak takut. So kita ada juga yang sangat takut pada mulanya. Okay, because that is the first time we have to go and mengajar secara atas talian. So sangat takut, ada juga yang
merasa sedikit takut, separa takut, tak takut, tak takut langsung, sangat tidak takut, okay. So tapi majority tidak takut, because what I'm saying just now, kita ada what we call the knowledge, kita ada the information, and kita adalah facilitator yang berpengalaman. Jadi saya rasa itu tidak menjadi persoalan yang besar, tetapi still ada perasaan takut tu timbul, sebab when to do with new equipment ataupun tools untuk pengajaran dan pembelajaran ni, so itu adalah something yang we have to cope to meet the requirements, okay. Sebab yang penting apa yang kita sampaikan, apa maklumat yang kita nak deliver kepada user kita adalah maklumat yang betul, dan boleh diterima, okay. Sebab kursus kita ni adalah kursus hands on dan ia memakan masa selama 1 jam. Jadi jika 1 jam tu kita tak dapat penuhi requirement yang sepatutnya student tahu, jadi ini mungkin akan mendatangkan masalah kepada pelajar dalam menerima ilmu yang nak dipelajari atau ilmu yang nak diajar, ya. Okay, so ditanyakan juga tentang kemahiran mereka menggunakan alat bantuan mengajar. Okay, so I think before this, yeah, we know about online learning, all that kind of thing, but we don't know that the tools like, Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, webinar, Facebook, all that, so these are things yang is very new, okay, it's very new for us. And bila kita tengok juga daripada statistik yang kita ada ni tadi, nampak ada what I mean rencam tentang kemahiran tu, bagaimanakah kita menerima ataupun bagaimanakah adakah kita bersedia dan cukup mahir untuk melaksanakan all this kind of alat bantuan mengajar ataupun learning tools ni secara online. Okay, so boleh kita tengok di mana tidak mahir langsung, okay, ada juga yang rasa tidak mahir langsung, sedikit mahir, okay, so separa mahir, quite tinggi juga 18.8. Lepas tu kita ada yang mahir, and also we can have also people yang sangat mahir. So these are the things yang actually kita kena belajar, and it took us time also untuk belajar, dan kita kena belajar sendiri. Benda ni bukan something yang kita bangun tidur, I know already in the morning, I know how to do Google Meet, I know how to do Zoom, I know how to do Microsoft Team, all that, So benda ni adalah things yang kita kena belajar dan kita kena laluinya dengan perasaan yang matang. Okay. Okay, tahap ketangkasan pembelajaran ataupun kita punya learning ni macam mana. So saya buat skala daripada 1 hingga 10, di mana tahapnya adalah sangat baik dan sangat memberangsangkan, okay, untuk semua pustakawan. Okay, this is where kita punya speed also to understand and to work with it, okay, because we don't have any choice during that time untuk kita menjadi facilitator as memikul tanggungjawab sebagai pengajar yang akan mengajar kursus literasi maklumat. Okay, so you can see that ada juga yang tahap pembelajaran mereka ataupun ketangkasan pembelajaran mereka 6, tapi it's quite good already because where we lepas daripada tahap 5 tu tadi, so kita ada 6, 7, 8. So most of us go through ataupun separuh daripada kami mengatakan yang 8 is we are quite ready actually, and then ada juga yang mengatakan dia 9 iaitu 12.5 dan juga 6.3 untuk 10. Okay. Okay, masa yang diambil untuk mahir menggunakan alat bantuan mengajar ni, so ada juga, can you see ada rencam di situ. So ada yang kata untuk mahir tu diorang perlukan masa dalam seminggu untuk belajar dan mahir menggunakan, ada yang kata selama 2 minggu, ada yang kata selama 3 minggu, dan juga ada yang kata selama sebulan. Okay, so this is where to ukur lah macam mana tahapnya. So bila you tengok tentang tadi kita katakan tentang ketangkasan pembelajaran tu tadi, so and dalam ketangkasan pembelajaran tu kita ada 6, 7, 8, 9 dan 10. So ada juga time period ataupun masa yang diperlukan untuk
untuk menjadi mahir tentang penggunaan alat bantuan mengajar ni. So yang paling sedikit ialah it took us about 1 week. So ada juga 2 minggu, ada juga 3 minggu dan ada juga sebulan. Okay, so so ini semua bergantung pada diri kita. So that's why I'm saying about when you want to know ataupun to understand about ketangkasan pembelajaran, okay, is actually it depends on banyak situation, it depends on banyak faktor-faktor yang menyumbang kepada tu. Okay, so but this is the findings that we get actually. So most of us can menyediakan diri, okay, ataupun menjadi mahir dalam masa seminggu. Okay, most half of us. Okay. Okay, skala kelajuan capaian internet. Okay, so ini adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada ketangkasan pembelajaran kita. Okay, so because kalau kita tak ada ini, when you say about ketangkasan pembelajaran is based on a people itself, how they adopt to the situation, bagaimana dia menerima, menyesuaikan diri, mengaplikasikan all the kemahiran yang ada dan sebagainya, tetapi ada juga faktor-faktor lain yang menyumbang kepada ketangkasan pembelajaran tersebut. Okay, so one of it will be as the skill for capaian internet. Okay, so tak mustahil. So masa pandemik mula-mula tahun lepas is a very masalah yang agak besar, di mana kita terpaksa bekerja daripada rumah dan kita tidak cukup peralatan yang membantu kita untuk mampu bekerja daripada rumah. So it's the same thing also goes to mengajar ni. So lucky enough, okay, all kita punya 16 orang facilitator tu tiada masalah dari segi peralatan internet, sama ada penggunaan laptop, komputer dan sebagainya. So alhamdulillah, so we don't have that kind of problems when the first time kita diminta untuk mengajar secara atas talian, dan waktu itu kita berada di rumah, okay, dan we have to mengajar secara atas talian in the same time with hope that our internet is good, you know. So these are the factors yang boleh menyumbang kepada ketangkasan pembelajaran kita tu, ataupun the way that kita menyesuaikan diri dalam pembelajaran secara face to face atas talian. Okay, so when we see about dari segi kelajuan internet tersebut, okay, so ada faktor-faktor yang menyumbang tadi kepada the previous one dari segi how long for them to took for us to took masa untuk kita belajar ataupun mengetahui tentang to develop ataupun to explore ourselves on how to go about face to face atas talian tadi. So you see we have like skala of 5, skala 6, skala 7, skala 8, 9 dan 10. So untuk skala kelajuan capaian internet ni, pada mulanya I think we are not quite prepared. Okay, so because why, most likely some of us sebab kita adalah facilitator yang berkejaya. Jadi masa yang kita berada ataupun masa yang diambil di rumah adalah kurang previously compare to bila pandemik COVID-19 melanda, di mana kita terpaksa okay, terpaksa duduk di rumah berbulan-bulan, okay, berbulan-bulan, dan kita tak langsung pergi kerja. So automatically previously maybe we are not using the internet as hari-hari di rumah, jadi kita tak perlu ada what we call broadband sebagainya. It's just only useful where we are using our handphone, okay, untuk kita gunakan handphone, dan pada masa itu WhatsApp semua aja yang kita gunakan. So it don't need us to have a very good
what I mean skala untuk kelajuan capaian internet kita. So during that time, so the first time when we face with this pandemic, so memang bila kita lihat daripada graf ni menunjukkan yang tahap kelajuan ataupun capaian internet kita tu adalah agak sederhana, okey, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, okey. So tetapi dari tahap 8, 9 dan 10 tu kita boleh tengok yang the level is like 25%, 25% and 18.88. So is still good during that time, okay, sebab is something that really we have to be in the situation where you have to stay at home and you have to have a good internet punya kelajuan. Jika tidak akan ada masalah apabila kita mengajar, okay, sebab you have to understand that kalau kita guna wifi, what it means sebelum ni kita mengajar menggunakan wifi di office because kita berada di office most of the time from 9 to 5. Jadi dan kelas kita pun dikendalikan daripada pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang. Jadi memang we are there and we are very good occupied with all the tools, especially internet, okay. So kita tak ada masalah. Jadi kita cuma gunakan data kita untuk kegunaan harian menggunakan handphone dan sebagainya. So bila this kind of situation, that is where we have to start with melanggan mungkin broadband, that kind of tools yang boleh membantu kita untuk mendapatkan kelajuan capaian internet kita. Okay. So jenis data, okay, this is also being asked, okay, about apa data yang ada, okay, broadband ataupun kita gunakan hotspot, okay. So yang ada, so you see this is where most of us here ada gunakan secara broadband ataupun hotspot, okay. Okay, masalah pengajaran dari segi capaian internet, prasarana, tekanan emosi, stres dan sebagainya, di awal kita ada sedikit masalah yang kita hadapi, okay. So this is where, but most of us says that tak ada masalah, okay. Ada segelintir yang mengatakan ada sedikit masalah. Mungkin during that time masalah yang dihadapi ialah little bit of tekanan emosi whereby the environment change us, okay. Kita have to berada di rumah dengan situasi di rumah, mungkin dengan family around, kalau ibu-ibu tu have to go and cook all that kind of thing, memasak dan sebagainya. So rutin harian kita telah berbeza. Jadi akan ada sedikit masalah, mungkin tekanan emosi di situ, mungkin masalah dari segi internet ataupun the environment dan sebagainya. Tapi most likely all of us is no to it lah. So about 75%, tapi still we can see that about 25% of us do have some of problems there, okay. Okay, so bagaimanakah cara untuk kita mengatasi masalah tersebut? So these are the few option. Sama ada kita merujuk pada koordinator khusus kita, kita bertanya kepada rakan facilitator, kita mendapatkan bantuan daripada internet, okay, ataupun merujuk kepada kaunselor jika ada yang mengalami masalah stres dan sebagainya, okay, and merujuk kepada pelajar, okay. So most likely kita ada merujuk kepada koordinator khusus, so that is about 31.3%. Okay, bertanya kepada rakan facilitator is about 62.5%. Okay, so majority of us will be asking among us lah, rakan-rakan facilitator. So but one good thing about us DUM, we know everybody, okay. So sebab kita dalam satu organisasi, so we know everybody, dan mereka juga adalah rakan-rakan kita yang sama-sama mengajar, dan we always share our information, we always share our knowledge dan sebagainya together. And kita ada WhatsApp group,
among all the facilitator, di mana sebarang pertanyaan boleh dikemukakan di situ dan ada yang menjawab, ada yang merespon dan sebagainya. So all this kind of thing is two-way communication also antara kita, sesama kita. So that is where we say about 62.5% bertanya rakan atau facilitator lain is one of the good option. Okay, merujuk kepada kaunselor so far tak ada. Okay, so tak adalah yang very serious kind of emosi stress yang berlaku di kalangan facilitator. Okay, so just macam saya cakap tadi sebelum ni, sebab kita ni adalah facilitator yang dah ada pengalaman, facilitator yang with knowledge, okay, and juga facilitator yang with experience lah ataupun pengalaman tadi, experience, knowledge and maklumat. Okay, so jadi masalah untuk berlakunya sebarang tekanan emosi dan sebagainya ataupun stres tu tak ada. Tetapi pengalaman saya sendiri pada awalnya masa saya tahu dan kita kena belajar kena go through as a Google Meet, team dan sebagainya. Oh my god. So saya memang rasa macam ya Allah, satu benda baru yang saya perlu belajar. Dan at the beginning actually I'm not so confident. Okay, masa kita start pandemic, saya adalah one of pengajar sambilan untuk di fakulti. Beberapa fakulti telah menjemput saya untuk mengajar sesi kemahiran maklumat, dan the first when we start pandemic tu, seriously saya tak ambil job tu. Saya kata I prefer to go for bersemuka compared to what I means go through all this Google Meet dan sebagainya. Okay, at first memang seriously pengalaman saya sendiri saya memang agak stres pada masa tu, tapi bukanlah stres yang melampau, it's just a simple stress yang kita cakap, are we prepared? So how if we do have like a technical problem, all that, ada sedikit perasaan takut. Tetapi that is where ketangkasan pembelajaran, I managed to overcome the problems. I managed to go about to prepare myself, rationalkan things, make it positive, okay, untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara fully face to face atas talian. Okay, so and that is where I start from tak confident, tak tahu dan sebagainya, menjadi seorang yang not bad. I say is quite interesting, suka, dan saya sangat happy bila scope ataupun cara mengajar face to face atas talian ni menjadi lebih luas. Okay, bukan hanya kita mengajar di peringkat kursus literasi maklumat ataupun sesi kemahiran maklumat yang dijalankan di universiti, tetapi saya juga dijemput oleh sekolah untuk memberikan tentang information about literasi maklumat ni kepada pelajar-pelajar. I've been to live online and to introduce about what kind of tools that yang boleh diguna pakai untuk pengajaran dan pembelajaran. So maksudnya we introduce about what is others open source kind of materials yang ada di luar yang boleh diguna pakai, and guru-guru semua so happy, and they are happy to know that there's a lot of tools outside yang kita boleh dapat dan kita boleh guna pakai. So these are the things yang saya rasa amat berbaloi bila kita melaksanakan what I mean tugas sebagai facilitator ataupun pengajar dan sebagainya ini, dan skop pengajaran kita bila kita luaskan kepada not only people in universities, all that, maybe also kepada dunia luar dan sebagainya. So these are good things, you know, it give you a good opportunity to
deliver ataupun it give you a good opportunity for you to inform people, for you to do marketing, for you to give all the information, all the knowledge yang you ada tu kepada mereka yang sebelum ni kita tak tahu dan mereka yang sebelum ni kita tak pernah ambil tahu. So now they part of the community yang memerlukan kita untuk memberi input dan juga maklumat seperti ini. So that is one of the good things happen to me myself, okay, and it give me a good opportunity untuk saya menyebarkan sayap kita ke masyarakat luar, okay, and this is the time also for us to give the knowledge and information to people outside, okay, because sebelum ni di UM kita are more focusing on what we call academic, okay, kepada dunia akademik, okay, and we have our target audience already, so our target audience will be among the lecturers, the students, all that. So but with this it give us more what I means peluang untuk kita melebarkan sayap kita lagi untuk pergi dan memberi maklumat dan juga ilmu yang kita ada kepada dunia luar ataupun pada masyarakat. So this is the best time for us to give all this information as where when we have our face-to-face online begini. Okay, so these are the things yang very important when we say about tentang komen para facilitator sendiri on pengajaran dan pembelajaran atas talian sepenuhnya, and this can be also as an open eye for pengurusan perpustakaan sendiri dan mungkin juga untuk masyarakat lain to understand apa keperluan yang kita perlukan, what are the things yang boleh di-improve, what are the things yang boleh ditambah baik dan sebagainya. Okay, so these are some of the comments from our facilitator itself, whereby they says that cara bersemuka adalah lebih baik kerana kita boleh bercakap dan kita dan akan ada two-way communication where students can bertanya soalan dan sebagainya. No doubts when we go for face-to-face online akan ada soalan-soalan yang dikemukakan oleh pelajar kepada kita, tetapi bila kita laksanakan face-to-face online di UM with kursus literasi maklumat ini, masalahnya kekangan masa, sebab masa yang diberikan untuk satu kelas hanya 1 jam. Jadi dan setiap masa tu adalah sangat bernilai kepada para pelajar untuk understand and to ask questions, all that. So sebab kita are quite packed with 9 to 5 punya kelas dan each of the class in each hours, okay. So but no doubts, okay, ada among kita juga yang tidak melaksanakan kelas tersebut pada waktu itu. Okay, mereka mengambil masa lain ataupun one good thing is where kita boleh ganti masa dan sebagainya di waktu dan masa yang lain. Okay, so but for tapi yang penting student kena maksudnya kena still sign in as dia punya attendance, tetapi kita boleh tukar masa. So these are the things yang boleh menyebabkan kita a little bit flexible. Okay, so tetapi bersemuka is the best, whereby bila student tu ada masalah dan sebagainya, we are with them to see their own PCs atau laptop untuk sama-sama explore mungkin masalah yang dihadapi ataupun untuk terus hands on untuk tunjuk, because our course ni ialah more to face and what it means hands on kind of tools yang kita guna. So that is where bila kita face to face ni dia akan easy for them to understand, whereby kita boleh go straight to the students untuk lihat, untuk tengok apa masalah yang mereka hadapi. Okay, so dalam tempoh 1 jam tu adalah agak sukar untuk kita benar-benar dapat mengajar secara full swing, where the students can give a good feedback also to us. So that is where limited of time, okay, and
jumlah pelajar juga agak ramai, so it's about 60 of them. So this is where also sometimes facilitator pun tak kenal student, because student tak on dia what I means, dia punya screen untuk nampakkan muka dan sebagainya. So even we says okay, please on your screen all that, tapi this is where it's up to the student whether they don't on ke tidak. So tapi itulah yang kadang-kadang kita pun facilitator tak boleh nampak muka student dan kita tak berapa tahu siapa student kita. Okay, so but normally apa yang kita buat, kita bukan hanya menggunakan media macam Google Meet all that untuk be interact with the students. Okay, so platform yang kita ada juga ialah seperti WhatsApp. Okay, kita ada WhatsApp group dan kita juga ada forum and a discussion group dekat Spectrum. Okay, so student boleh bertanya dengan kami apa-apa masalah yang mereka hadapi di Spectrum. Dan ini masalah yang kita hadapi di mana kita akan bekerja lebih daripada waktu bekerja. Okay, so itu adalah one of the cabaran besar kepada most of our facilitator, sebab student akan kacau kita anytime. Memang ada student akan kacau saya pukul 11-12 malam pun untuk bertanya, especially when we start already our kuliah dari segi project, sebab kita punya assessment adalah dalam bentuk project. Okay, that means student kena hasilkan projek dan kita ada pelbagai persoalan yang student bertanya dan sebagainya untuk mengetahui bagaimanakah untuk melaksanakan assessment tersebut, okay, ataupun projek tersebut. Okay, sebab projek itu dilaksanakan secara individu, bukan secara berkumpulan. Okay, so okay, selain daripada itu ada juga yang memberi komen kata mempunyai kebaikan bergantung kepada situasi semasa, lebih mudah dan fleksibel. Okay, tak dapat dinafikan ia agak fleksibel. This is where yang kita kebanyakannya, some of us tak boleh buat pada masa tersebut, hours yang telah ditetapkan, so kita boleh postpone the class, okay, kepada waktu-waktu lain ataupun waktu selepas daripada tu dan sebagainya. Sebab itu membantu juga student untuk more open and interact dengan kami lah. Okay, perlu banyak belajar teknik berinteraksi dengan pelajar, bukan hanya sekadar menyampaikan sahaja tetapi ada two ways communication. Okay, so these are the teknik yang perlu kita ada, perlu kita belajar, perlu kita tangani macam mana cara-cara ataupun teknik-teknik untuk kita berkomunikasi dengan pelajar secara two-way communication supaya penyampaian pembelajaran kita akan lebih berkesan. Okay, so macam saya cakap tadi lah, this is where we say that kurang komunikasi dua hala bersama pelajar ketika sesi belajar sedang berlangsung. Okay, so it's more on one way communication whereby kita cerita, kita terang, and then after that where we ask them, is there any questions, where that is where the question will be out. Okay, but diorang pun ada kekangan dari segi 1 jam kelas dan mereka ni harus mengikuti kelas setiap hari kepada pelajar. So they have their time. So sometimes dia kata, Puan saya kena leave early because my class started at this time already, that kind of thing. So itu adalah kind of cabaran yang kita terpaksa hadapi, but that is where medium of Google Meet dan sebagainya is only one part of it, but we have other kind of seperti forum yang saya cakap tadi, juga di Spectrum yang kita boleh sentiasa berkomunikasi dengan students, dan juga WhatsApp, okay, yang that is where student akan kacau kita all the time. Okay, for the WhatsApp all that, sebab saya sendiri pun ada group WhatsApp saya dengan student-student. So especially masa test is a very tough situation whereby student tak boleh masuk dan sebagainya sebab capaian internet yang agak slow, because bila semua orang nak masuk, you just imagine one particular class kita ada 60 orang student dan semua nak masuk untuk nak online. So ataupun students yang ada masalah di mana dia kata, Puan saya punya internet is not good during this time, so how can I go about this, all that kind of thing. So these are the things yang menjadi cabaran yang besar kepada kami sebagai facilitator untuk mengatasi masalah ini. So that is where
but alhamdulillah so far we managed to go through, and we can see the total numbers of students yang lulus sangat memberansangkan. Okay, so jika student yang tak lulus pun is because of most likely diorang ada misalnya tak menghantar projek dan sebagainya. So sometimes this is up also to the students, maybe mereka juga mempunyai masalah. So sebenarnya bila kita kata tentang ketakasan pembelajaran ini, terlalu banyak aspek yang kita boleh mendalami dan kita boleh lihat. Okay, so and it's a very good studies actually. Tekanan yang dialami oleh pelajar juga merupakan satu titik tolak kepada pembelajaran secara atas talian ataupun face to face online. Okay, sedikit sukar untuk memahami dan mendapatkan maklum balas daripada pelajar. Okay, so this is where kadang-kadang bila you face to face online macam gini, so you macam shock sendiri, you cakap betul ke student ni fahami okay, so itu adalah things yang kita risau dan kita takut. Okay, whereby mereka ni tak dapat faham apa yang kita ajar, tak dapat memberikan maklum balas, or mungkin also among them around 60 of them, so ada yang rasa tak tahu macam mana nak bertanya dan sebagainya. So these are the things yang seriously is a big things yang the studies of ketakasan pembelajaran ni not only dipanjangkan only for facilitator but for the students actually. So this is where we can know, and I think this is a very good studies if we can make better understandings about the situation yang dihadapi oleh pelajar tu sendiri. Sebab kita tak tahu, we are not in their shoes, okay. So macam mana diorang menerima. So we can give the information because we are very what we say we have the knowledge and we have the information there, but penerimaan pelajar tu adalah things yang menjadi titik tolak kepada kursus ni sebenarnya. Okay, susah untuk menyelesaikan masalah teknikal. Okay, so this is what problem also yang berlaku, masalah teknikal. Okay, even though kita buat seminar ni, ada juga masalah-masalah teknikal yang kita cannot avoid. Okay, kita tak boleh lari daripada tu, akan ada masalah-masalah teknikal. So tak mustahil juga bila kita beronline secara atas talian setiap masa, dan especially during the kita ada test time, kita ada not only test time, quiz time dan sebagainya, akan ada masalah-masalah seperti ini di mana capaian internet dan juga keluar masuknya student untuk menggunakan online tools ni. So sebab bila kita katakan weeks of quiz, week of test dan sebagainya, so not only khusus kita so khusus ada khusus di Universiti Melaya juga mungkin pada masa yang sama akan melaksanakan quiz ataupun test dan sebagainya di masa-masa tersebut, dan itu merupakan what it means masa puncak untuk student sentiasa berinteraksi dan student sentiasa berada dalam keadaan online. Okay, so bagus, tetapi pelajar mengganggu luar daripada waktu. Okay, this is where I'm saying about waktu luar bekerja tadi. So lebih daripada waktu bekerja, ya kita akan bekerja lebih more than, it's like 24 hours we are working actually, sebab di facilitator di kursus kemahiran maklumat ni kita ada dua jenis. Yang satu ialah mereka yang totally mengajar full time, so they are going through as 5, 6, 7 class all that, so totally online dan memang mengajar. Tetapi kita juga ada pengajar-pengajar yang membantu bahagian kemahiran maklumat ni, ialah yang mengajar selama 1 jam, okay, untuk khusus literasi maklumat ni, dan mereka juga terlibat dengan kerja-kerja lain. Okay, macam saya sendiri, saya adalah di bahagian pentadbiran dan korporat. So di bawah saya ada 5 unit di bawah saya yang saya kena juga untuk melaksanakan kerja-kerja yang related to pentadbiran dan juga korporat tu, iaitu keuangan, human resource. Saya kena juga jaga latihan, korporat,
media, penyelenggaraan bangunan dan sebagainya. So I'm not looking after the whole library system, but also together with the museum and gallery. Okay, so that because diorang pun adalah part of us. Okay, and Akib juga semua adalah part of us. So the scope of your job also sendiri dah ada. So ditambah pula dengan mengajar. Okay, so memanglah agak what we call membebankan, tetapi for me I'm so passionate untuk mengajar. I'm so passionate on teaching actually. So take it easy. So okay lah, so far alhamdulillah. So we have to look at the positive way part of it ataupun be positive, and then that is where it can be in a smooth way of it lah. So selain dari itu, perubahan cara pengajaran, banyak usaha, masa dan tenaga telah digunakan untuk menyediakan bahan sokongan pada masa yang singkat. So these are the things yang we are seriously letakkan banyak video-video secara online on all, because sebelum ni kita ada tools kita yang kita gunakan ialah slide saja, tapi bila kita go through as this kind of format as face to face online dan sebagainya, so the perubahan kepada sistem ataupun tools yang kita gunakan, cara pengajaran yang kita gunakan adalah amat berbeza. So we are going through what we call not only as face to face, but also there's a lot of YouTube yang kita letak secara online, minta student untuk lihat, untuk dengar, untuk tengok, untuk memahami, untuk belajar, untuk bertanya soalan mengenai videos dan tools-tools yang ada yang kita dah letakkan secara online di situ. Okey, masalah yang dihadapi pelajar lebih meruncing sebenarnya dari aspek prasarana dan juga emosi. Okey, so this is where we have students yang ada masalah-masalah ataupun problems yang mereka hadapi dari segi, I know sometimes when we conduct the class, they cannot come in during that class hours, all that kind of thing. Dan masa ni juga kita bersaing ataupun pelajar-pelajar kita ni bersaing dengan ahli keluarga yang juga adik-beradik dan sebagainya yang what it means belajar secara online ataupun secara atas talian juga, di mana ibu bapa juga pun sibuk untuk membantu anak-anak mereka untuk pengajaran dan pembelajaran atas talian. Okay, so tiada masalah, memudahkan semua pelajar untuk berkomunikasi. Hybrid is the best way. Okay, so yes, I think hybrid is one of the best tool also yang kita boleh gunakan, that mana kita ada some of them is a flexible things yang kita boleh buat, di mana boleh ada bersemuka, we can meet the students, and also people that can be on online as face to face online, you know. So there will be a flexible kind of tools yang patut kita guna pakai nowadays compared to only one way of interaction where only bersemuka sahaja. Okay, so kita tidak tahu sama ada pelajar betul memahami dengan apa yang kita ajar sebab tak nampak reaksi wajah dan muka mereka. Itu yang saya katakan, diorang tak nampak muka pun. Kalau diorang tidur pun kita tak nampak, kita tak tahu kan. Okay, so and memandangkan pula masa tu hanya sejam saja, so jadi kita memang kena sedia ataupun kena berinteraksi dengan student on the content basically, rather than to see small things such as diorang ni tidur ke, diorang ni jaga ke dan sebagainya. Okay, so pembelajaran atas talian tanpa bersemuka dapat dijalankan dengan kerjasama semua pihak, sama ada pengajar dan pelajar, serta memastikan sistem teknologi yang digunakan dapat digunakan dengan baik. Okay, so these are the things yang very important when we say as bersemuka atas talian. So technology must be very good. Okay, so kita also mempunyai tahap pembelajaran yang what it means ketangkasan pembelajaran yang sangat tinggi. Okay, so all this need to improve. Okay, yang mana saya cakap kita bukan menjadi menganggap teknologi itu sebagai pesaing, tetapi teknologi merupakan tools untuk kita berjalan seiring, okay, untuk menjadi pustakawan yang lebih baik,
dalam kita implement anything service ataupun what I means facility kepada pengguna. Okay, so bagus, namun begitu pelajar sentiasa mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan kursus dan mengganggu di luar waktu pejabat. Okay, manakala kami juga bekerja lebih daripada waktu pejabat. Ini bermakna walaupun pengajaran dan pembelajaran atas talian tanpa bersemuka dilaksanakan, pelajar masih memerlukan tunjuk ajar dan mereka ini tidak boleh self-learning. Okay, so that's why saya katakan yang tadi ramai bersetuju yang face-to-face learning ataupun blended learning is still quite a good tools where we can use it. Okay, so baik dan boleh diteruskan. Cara terbaik untuk menghadapi suasana pandemik, wajar fikir ke hadapan pengajaran pembelajaran sepenuh atas talian pada masa akan datang. So these are the things yang we have to take note. Okay, so ini adalah komen untuk penambahbaikan kepada sistem pengajaran pembelajaran yang sedia ada atas talian ni. Persediaan yang rapi tentang bagaimana melaksanakan kelas secara face to face ataupun atas talian. Facilitator perlu gunakan broadband berbanding hotspot. Okay, so yes, broadband is better compared to hotspot. Kadang-kadang sebab for the first time masa tu kita punya hotspot mungkin kita gunakan hotspot compared to broadband. Okay, because we are not all the time at home. Tapi sekarang sebab kita semua berada di rumah selalu ataupun berbulan-bulan kita di rumah, jadi broadband is the best tool also for us to dapatkan capaian internet yang bagus. Because if you using hotspot, agak sukar kerana the problem is kadang-kadang handphone kita cepat panas, suddenly handphone kita mati dan sebagainya. So kita punya long lasting of the handphone pun akan terjejas ataupun terganggu. Okay, proper training perlu dilaksanakan. So this is where actually masa kita start dengan pengajaran face to face atas talian, so kita tak ada proper training yang dilaksanakan. So training is where just tanya among us, belajar dekat internet. Okay, so that is where training kita belajar macam mana nak buat ni, macam mana nak buat tu, So basically you have to be very ready ataupun menyediakan diri untuk belajar secara atas talian sendiri compared to, because we are not prepared at all, right? Kita tak tahu sebenarnya yang pandemik ni menyebabkan this other situation that we are facing. You just imagine, macam saya pun rasa sepanjang saya hidup tak pernah lagi saya berdepan dengan situasi di mana kita kena duduk di rumah 24 jam selama berbulan-bulan. Okay, so this are the situation yang is totally very different. Okay, and that time will be actually we are facing with all these kind of difficulties lah. Okay, so bertambah baik, cuma perlu masa untuk explore lebih banyak teknik dan platform untuk mengajar. Okay, so these are the things. So kita belajar masa tu kita are very new during that time, so we have to explore more. So sekarang ni kalau dikatakan ataupun soalan-soalan ni dikemukakan semula, okay, so more or less can be 100% of us will say that it's good, the platform is good maybe, and we know how kemahiran kita mungkin akan tahap ketakasan pembelajaran kita mungkin is no longer as 5, 6 all that, tetapi it can be 10 already kan. So perasaan takut, perasaan mahir, perasaan takut tu semua akan menjadi sesuatu yang it's not important at all di kalangan facilitator actually. So but this is where the first time, so akan maksudnya pada masa tu memang adalah all this kind of perasaan takut, rasa tidak mahir, separa mahir dan sebagainya itu wujud. Okay, sistem spektrum amat bantu dari segi pengajaran dan pembelajaran. Okay, so we have the spectrum system. So and one good thing about it, okay, kita ni telah lama, so di UM kita telah lama menggunakan sistem e-learning sebenarnya. So and so dah memang more than 10 years actually sistem e-learning ni telah wujud di UM. So jadi kita memang tiada masalah bila kita nak blendkan benda tu, dan bila kita nak buat dia secara online, so kita tak ada masalah yang sangat besar sebab kita memang telah mahir dengan penggunaan sistem spektrum pada masa tu. Okay, so sistem pengajaran dan pembelajaran di UM perlu lebih stable dan kurangkan error semasa waktu puncak. Okay, so this is what I'm saying when during test time, during online quiz dan sebagainya. So kita
kena menjawab all this WhatsApp daripada student-student mengatakan, puan saya tak boleh masuk, puan saya tak boleh masuk, puan ini kenapa, puan ini kenapa ini, kenapa kami tak dapat skrin ni, kenapa skrin ni saya masuk tutup dia blank, kenapa. So this kinds of things yang happen during waktu puncak. Okay, so these are the technical situation yang we have to face no matter what, and to solve the problems. Okay, so penglibatan pelajar semasa pengajaran perlu ditekankan kerana semasa pembelajaran atas talian agak terbatas untuk menjalankan aktiviti-aktiviti dua hala. Okay, so it's true also, sebab so that's why kita kena fikirkan cara yang terbaik, teknik-teknik yang terbagus, yang terbaik untuk kita buat pengajaran dan pembelajaran secara dua hala. Okay, so that's why kita dah ada a lot of things yang kita put in video recording, all that kind of thing, so student boleh tengok video recording tersebut dan kita boleh berkomunicate dengan students dan bertanya soalan, because kita ada terlibat, maksudnya khusus kita ni ada yang mana kita face to face as online, ataupun kita ada as OLM, online learning platform ataupun online learning method. So online learning method maksudnya kita tak ada kelas. Kita tak ada kelas, that means student akan sendiri untuk explore all the videos, all the things yang kita put ataupun tools-tools yang kita letakkan di platform Spectrum. Diorang kena tengok, diorang kena belajar, diorang kena explore, diorang kena masuk, akan ada attendance dan sebagainya. Okay, so there's a week yang kita go for OLM ni. Dan OLM ni sebenarnya bukan hanya pada mula pandemik ni kita buat, tetapi ia telah berlangsung a few years before. So that is where we are quite stable in sense of that. Okay, tetapi still semasa tiada kelas tersebut, facilitator telah ada inisiatif yang baik di mana mereka buat kelas juga. Mereka in the class, they are in the class when they go through the slide. Ini kita ceritakan slide ni tentang apa, slide ni tentang apa, so what do they understand, all that kind of things. Or maybe when it comes to the next class, they will ask this kind of question, okay, what do you learn from the previous class, because that is where you learn online, all that kind of thing. Ataupun sebenarnya macam my student also, because kita ada WhatsApp group, so saya akan bertanya mereka dalam WhatsApp group tu, okay, what do you learn on that our class tadi masa diorang masuk tu, sebab kita sentiasa berinteraksi dengan mereka. So what do they learn, apa yang mereka dapat, so diorang akan bertanya, puan ini kenapa, puan ini, puan ini dan sebagainya. So these are the things yang kita akan, so this is also what we call facilitators lagi perlu be very proactive. Okay, so we have to be very proactive untuk ataupun untuk memastikan student kita ni faham, student kita ni dapat apa yang kita nak sampaikan. Okay, so especially when they want to ask about, kebanyakan yang pertanyaan yang ditanya ialah tentang bagaimana nak melaksanakan all that kind of projects yang mereka go through. So and this is where because we are going through as the 14 kuliah, dan setiap kuliah kita tu kita masukkan, ataupun setiap kuliah kita tu ada implementation about project mereka. So how they go through. So bila kita mengajar tentang kuliah ni, okay, this is where these are the things for you to do your project. So the implementation of that. So jadi jika mereka tak faham dengan apa yang kita terangkan, the implementation ataupun penghasilan kerja projek mereka tu akan menghadapi masalah. So this is where facilitator kena memainkan peranan yang very proactive actually. So because sebelum ni mereka boleh datang jumpa kita. So they can come and knock to the door, puan saya nak tanya tentang ini, puan saya nak tanya tentang ini, puan saya, so but now no way. They cannot knock to your door and says that I want you to explain to me about this puan macam ni saya tak faham, ni saya tak faham. Okay, you kena explore yang ini, you pergi ke kuliah ni. That this is where. So macam what I mean kita kena be very open. Okay, memang akan ada masalah di mana kita punya open tu menyebabkan kita akan kerja 24 jam, tak berhenti. Okay, so and it's quite pity also for facilitator yang penuh, yang mengajar penuh fully untuk 6 atau 7 classes. So and diorang memang akan ada ramai sangat student. Just imagine that 60 orang student dalam satu kelas. Okay, so
this is where mereka akan ditanya dengan pelbagai soalan yang bertubi-tubi kepada mereka setiap masa. Okay, so even though macam saya pun mengambil masa untuk mengajar dalam 1 jam setiap minggu ataupun satu kelas saja, tetapi it's still that I have to work 24 hours, okay, dengan kerja yang kita ada sendiri as pustakawan, plus the kerja-kerja mengajar, okay. So sistem pengajaran di atas talian tiada masalah. Bermasalah apabila tiada pustakawan ingin sukarela mengajar. Masalah teknikal tiada, masalah pengurusan masalah teknikal tiada, masalah teknikal dan pengurusan tiadalah. Okay, so this is what this is. Tak ada masalah dari segi itu, tetapi untuk mendapatkan pengajar yang ingin mengajar secara atas talian adalah agak sukar. Okay, so macam semester ni pun sebenarnya it's difficult for me. Saya nak mengajar. Hati saya meronta-ronta untuk mengajar student, and it's a very good opportunity for me to explore and for me to what I means to give my knowledge to the students, but terdapat kekangan-kekangan yang saya hadapi sebab I have to go maksudnya saya dalam menjaga 6 atau 7 6 unit tu, jadi it's not that easy where saya habiskan masa juga dengan mengajar and in the same time untuk menanda projek dan sebagainya. So that is where I find difficult. So jadi saya tidak volunteer diri saya untuk mengajar setiap semester. Actually for me memang saya suka mengajar, and like what I'm saying before, I do saya rasa saya memang passionate untuk mengajar. I'm from that division previously. Sebenarnya saya daripada bahagian kemahiran maklumat sebelum ni, the past years before. So and I love how mengajar sebenarnya, tetapi when we are bogged down also with our job, what I mean kerja lain, okay, so that is where sometimes you cannot cope lah. Okay, so that is where saya faham bila ada yang mengemukakan tentang sukarela mengajar ni, memang it's quite difficult for us to look for librarian yang nak mengajar as mengajar mengambil ataupun mengajar untuk satu kelas dan sebagainya. So mungkin mengajar tu tak ada masalah yang sangat besar, tetapi menanda projek dan sebagainya itu adalah sesuatu yang quite heavy actually. So but you just imagine untuk facilitator kita yang terpaksa mengajar 6 kelas all that, so berapa banyak project papers yang mereka perlu tanda. Okay, so sokongan yang lebih baik kepada pengajar dari pihak pengurusan dalam memahami perubahan cara dan masa yang perlu digunakan untuk sesuatu proses, sama ada penghasilan bahan pengajaran dan bahan sokongan pengajaran, kelas, konsultasi pelajar dan penilaian pelajar. Okay, so I think the division seriously need good support from the pengurusan to understand about penghasilan bahan-bahan pengajaran dan sebagainya. So these are the things also, and these are the report also yang saya akan bawa ke pengurusan perpustakaan, because I'm one of the pengurusan perpustakaan. So saya akan bawa untuk pengurusan perpustakaan untuk lihat how we can support and how we can make sure that this course will be what it means dapat dilaksanakan secara berterusan dan give good input and output kepada pelajar. Okay, so semua patut diberi pendedahan berkenaan PN pengajaran pembelajaran atas talian ini sebagai persediaan masa akan datang dan jika tenaga mereka diperlukan. Okay, so that is true. Okay, so we have to make sure that all our librarians, all our facilitator perlu tahu how to go about to pengajaran dan pembelajaran ini secara atas talian, ya. So sokongan pengurusan juga penting, sama ada dari segi keperluan peralatan jaringan serta sokongan emosi. Sama-sama kita membantu dalam merealisasikan maklumat ini, matlamat ini, ya. Okay, sistem yang lebih stable, okay, especially this is where to record markah. Okay, so memang kita akan ada masalah tu untuk bila semua nak record markah, semua nak masukkan markah, tutup markah hilang dan sebagainya. Okay, so memang that is things yang kita face lah.
Okay, sekiranya boleh pengajaran secara hybrid adalah lebih berkesan. Okay, so this is one option that we can go for hybrid ways of teaching and learning. Okay, facilitator perlu diberikan sedikit bimbingan untuk memantapkan kemahiran kelas online dan hardware yang bagus penting dalam capaian dan akses yang cepat. Pembelajaran atas talian khususnya kursus DIG 1004 akan lebih baik dan berkesan dengan adanya kerjasama dan kefahaman semua pihak kerana ianya memerlukan komitmen yang amat tinggi bagi seseorang facilitator yang perlu berhadapan dengan hampir 360 orang pelajar bagi setiap semester yang mempunyai pelbagai kerena dan tingkah laku dan memerlukan tunjuk ajar yang berterusan, dan ada kalanya pelajar menghantar mesej berkaitan tugasan tanpa mengira waktu sama ada pada waktu malam, awal pagi dan hujung minggu. So saya rasa ini adalah bagi mereka yang fully mengajar as bahagian kemahiran maklumat, so they are facing with very big numbers of students, for them to help the students and for the students to fulfill the requirement of our course lah. So saya akan bawa benda-benda ni semua untuk pengetahuan pengurusan supaya kita boleh memikirkan mekanisme yang lebih baik untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Okay, so sistem pengajaran atas talian dan di atas talian tak ada masalah, namun begitu oleh kerana pelajar terlalu ramai, perpustakaan memerlukan lebih ramai pustakawan yang secara sukarela melakukan tugas mengajar. Sokongan yang lebih baik daripada pihak pengurusan amat diperlukan dalam memahami perubahan cara kerja, masa yang diperlukan digunakan untuk melaksanakan sesuatu proses dari peringkat awal iaitu penghasilan bahan pengajaran dan bahan sokongan sehingga di peringkat akhir iaitu penilaian pelajar. Perbanyakkan latihan kepada facilitator, perlu wujudkan Google Classroom yang lebih lengkap dengan bahan pengajaran yang lebih mantap. Okay, so these are the things yang diutarakan oleh facilitator untuk membolehkan kursus ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan berkesan. Dan insyaAllah saya akan bawa this information as the comment and the studies ni kepada pihak pengurusan Universiti Melaya untuk kita sama-sama improve dan membantu facilitator dan mendapatkan lebih ramai lagi facilitator untuk involve dalam pengajaran khusus literasi maklumat ini. Okay, sebab kerana sebelum ni actually kita dapat some initiative, okay, ataupun honorarium yang diberikan daripada 500 kita dapat 1000, and then now without the honorarium, so saya rasa itu yang menyebabkan ramai sukarelawan yang dapat membantu mengajar adalah sukar diperolehi. So but hope so we will think about the good mechanism macam mana nak mengatasi masalah ini. Sebab macam saya cakap sebelum ni dekat pembentangan pada hari Selasa itu, hari tu masa Puan Aimi ada soalan yang bertanyakan tentang kursus literasi maklumat ini, so that is where we cannot pay because ia merupakan waktu pejabat. Okay, sebab tapi kita have to face with total numbers of students per semester sebab 1000 plus, so 1000 plus to 2000. So jadi kita tak boleh buat not during office hour. Maksudnya kita nak buat selepas pukul 5 dan sebagainya. So ia tidak boleh dilaksanakan begitu. So kita memang kena laksanakan dia secara office hour. So but this is where we are facing with librarian kita pun akan ada masalah because some of our librarian memang kita ada kerja-kerja hakiki yang kita kena buat as not mengajar. So jadi untuk mendapatkan sukarelawan tu untuk mengajar tu memang agak sukar. Okay, so but for me itself, saya memang tak ada masalah kalau untuk mengajar secara sukarela ni, tetapi itulah sebab kekangan dari segi kerja yang sedia ada menyebabkan kita tak mampu untuk melaksanakan dia ataupun membantu mengajar bahagian kemahiran maklumat ni setiap semester. Okay, kesimpulannya, macam saya katakan tadi, kita kena seiring, bukan kita menolak teknologi ataupun kita nak challenge teknologi, but we have to be perlu seiring dengan teknologi dalam kita mengajar untuk dalam pengajaran dan pembelajaran
semasa pandemik COVID-19 ni, dan ia membuka lembaran baru kepada pendidikan negara apabila sistem pengajaran dan pembelajaran telah bertukar corak daripada bersemuka tradisional kepada blended learning dan sekarang kepada full online base. Okay, so it's something that is still quite new for us, okay, but we are in the process of learning, okay, and we can see also dari segi tahap ketangkasan pembelajaran di kalangan facilitator, nampaknya tiada masalah, okay, untuk kita serasikan diri dengan situasi, tetapi dan mungkin kita akan tambah baik dan benda ni akan boleh tambah baik ataupun semakin baik dari sebagai masa ke semasa. So tetapi mungkin ini menjadi satu masalah ataupun titik tolak kepada pelajar sendiri as to menerima ilmu yang ada dalam bentuk full online base. So but this is one way of us to what it means to get hold, ataupun this is one way for us to show our visibility tu ataupun visible kita kepada bukan saja sekitar user kita as in-house, but it also can help us to be in wider scope kepada masyarakat luar, and whereby now kita are more to interaction with the community, so that is where it gives us good opportunity actually to have it everything as a full online based kind of teaching and learning. Okay, so ia menjadi titik tolak kepada corak kefahaman pustakawan untuk menjadi pustakawan yang memerlukan ketangkasan pembelajaran, okay, untuk berubah dari dan akur kepada perubahan tanpa perlu menoleh ke belakang. So cabaran ini bukan sahaja dalam mendidik pengguna, tetapi dalam semua skop tugas kita, termasuk perkhidmatan, kemudahan, rujukan, perolehan, perkatalogan dan sebagainya. Okay, so that is what basically today apa yang saya nak sampaikan, dan is more on seriously my experience itself on how to go about and how to go along, okay, untuk kita menjadi terus relevan, menjadi pustakawan yang innovation ataupun inovatif, pustakawan yang dapat berinteraksi dengan any kind of way, any kind of medium, any kind of tools, any kinds of platform yang untuk kita meluaskan ataupun untuk kita mengembangkan sayap kita, and we are not that kind of previous librarian di mana kita just duduk and then people will come to us, but nowadays we have to be the persons yang keluar untuk mencari masyarakat, untuk mencari pengguna, untuk mencari user kita, and not they will come to us. Okay, so untuk itu saya sudahi presentation saya dengan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pihak PTPM kerana menjemput saya sebagai one of presenter untuk membentangkan kertas kerja saya yang simple ini, dan hope it can give as what saya katakan seperti what we call eye opener for everybody and for us, and untuk kita sentiasa terus kekal relevan, berinovasi, kreatif dalam kemajuan dunia kepustakawanan. Dengan itu saya sudahi presentation saya dengan ucapan terima kasih sekali lagi, dan selamat menonton video saya, dan see you guys during my presentation on this coming Friday. Thank you. Assalamualaikum.